आज ओडिशार प्रभु जगन्नाथकर रथयात्रा उत्सव आज चतुर्थ दिन में मौसीवाड़ी में पदार्पण कर शह ओडिया माने एखाने मिलित नामयज्ञ कीर्तन भाग नहीं बड़ा आनंद मुखरित यही पोस्ता ट्रस्ट जगन्नाथ कमिटी एटी शह ओडिया मानकर समागम एवं भजन कीर्तन रे मने होउची सते जेपरि श्रीक्षेत्र आज प्रत्येक दिन संध्या सकाळ मिसी हजार हजार लोकर अन्न सेवन अच्छी प्रभुंकर आनंद बजार बड़ा सुरुखुरी चली बहु दाता बहु भक्त बहु प्रसाद सेवनकारी समस्ते एठारे पहुँचुंट एवं बड़ा आनंद उल्लास कीर्तन करी निजक हजि जाइतन से प्रभु जगन्नाथ पयर मने होउची कि समस्ते जगन्नाथमय यही जगन्नाथ ट्रस्ट पुस्तार मेंबर माने हस्य उल्लास एवं आनंद मुखरित कहते जपरी सत्य भक्त भाव माया उपेक्षी से पड़ी बड़ा आनंदर से माने अछंती प्रदेश रे आंब मानकर ओडिया जातिर सम्मान लक्ष ओडियार मौरमणि जगन्नाथंकर से लीला तो सारा विश्वव्यापी किंतु सीमित पुस्ता बजार ओडिया मानकर संख्या कम हेले आज उत्कलवासी माने से माने जगन्नाथ प्रेमी प्रकृत जगन्नाथ को भल पाती प्रभु को भल पाती लीला को भल पाती तेणु से माने भजन कीर्तन अन्न सेवन समागम भाईचारा संपर्क रखी यही उत्सव को मुखरित करती आज चतुर्थ दिन मौसीवाड़ी में बड़ा आनंद उल्लास चली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मु भरत कुमार बेहेरा कहूँ आज पोस्तार जय जगन्नाथ ट्रस्ट पोस्ता बड़ बजार आज दीर्घ 4 दिन है जो रथयात्रार प्रोग्राम चलुची ये आज सारा कलिकतार सबु चाई श्रेष्ठ बोली मो मनर भावना कारण एत गुड़े प्रचारित कौन सी जगार आम देखिनु ना केबे आम शुणिनु काली जो संकीर्तन दल जो रकम संसद बोले व्यवहार बोले देखले ठाकुर विषय सेटा अतुलनीय जहाँकि आम केबे भी देखी नथिलु जे बाउडा आमर माउसीमा घरे ये रकम अनुष्ठान करा जाए आउ 4 दिन धरी समस्तर भोग आउ खाइबा पीबारे कौन कार विशृंखला है समस्ते शांति श्रृंखला दिन कटाऊँच आउ मु भगवान प्रार्थना करुँची जहाँकि आगामी किसी दिन जे रकम समस्ते शांति श्रृंखला भागे दिन कटातु जय जगन्नाथ कमिटीर मु जड़े सदस्य जगन्नाथंकर मुझे आगे श्लोक गान करुँची नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथंकर यही महा आडंबर रे जो रथ उत्सव होता बड़ बजार पोस्ता मेय हॉस्पिटल स्थित आमर रथयात्रा आरंभ होईची रथयात्रार यहाँ पंचम दिवस पंचम वर्षर आज चतुर्थ दिन रथयात्रा अति आनंदर सहित आमे माने रथ को नहीं जगन्नाथंकर समस्त सदस्य माने विभिन्न प्रकार शंख ध्वनि एवं हुड़ाहुड़ी सहित महाप्रभु को आनंद मुखर यही पोस्ता बजार को बड़ बजार पोस्ता 25 महर्षि देवेंद्र रोड को आसी अच्छी रथयात्रा तांकर आज चतुर्थ दिन रे आमर नीतिकांति एते सुंदर भाव में पालन करुअछु। प्रथमे आमर 5टा बेले मंगला आरती होउछि एवं तापरे शंख ध्वनि रे मंगला आरती आरंभ होउछि तापरे आमर नीतिकांति 12टारे नीतिकांति महाप्रसाद बंटन होउछि समस्त सदस्य एवं सदस्य माने अति आनंदित सहित ए पर्वटी को आमे पालन करी आसी अछु एवं तापरे ताकर बाहुड़ा उत्सव हेब अनेक उत्सव ताकर आगु आगु रही एति कही मु रही मो ना चिरस्मिता दास कमिटीर मु जड़े सदस्य जगन्नाथंकर मुझे आगे श्लोक गान करुँची नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथंकर यही महा आडंबर रे जो रथ उत्सव होउची
ଏଇଟା ବଡ଼ବଜାର ପୋସ୍ତା ମେୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥିତ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ଦିବସ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ରଥଯାତ୍ରା ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମେମାନେ ରଥକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରରେ ଏହି ପୋସ୍ତା ବଜାରକୁ ବଡ଼ବଜାର ପୋସ୍ତା 25 ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରୋଡ଼କୁ ଆସିଅଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତାଙ୍କର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମର 5ଟା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି 12ଟାରେ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସଦସ୍ୟାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ସହିତ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହେବ। ଅନେକ ଉତ୍ସବ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ରହିଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଅଛି। ମୋ ନାଁ ଚିରସ୍ମିତା ଦାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର ଆଶିଷ ଲେଙ୍କା। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ନେଇ ଆମେ ସେବା କରି ଚାଲିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଆଉ ଦିନ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ନାଗିଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସେବା କରି ଚାଲିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠିକାର ଭଣ୍ଡାରା ଆଉ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜେ ସହଯୋଗୀରେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ଥିଲା ପରେ ବି ଏଠି ହଜାର ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ଆଉ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ବି ଆଗିଲା ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାମ ହେବ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିମୁ ଆଉ ରହିଥିମୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବୁଗୁଡ଼ାଇ, ତୁରୁଗୁଡ଼ିଆ, ଡାଲଙ୍ଗ, ଖଇରା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋସ୍ତା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ମାଉସୀ ମା ବାଡ଼ିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ। ଯାହା ହଉ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି 2 ଟାଇମ୍। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହିବିନି। ବହୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ। ପୋସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ବଡ଼ ବଜାରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ ରଥ ଚାଲୁଛି, 5 ବର୍ଷର ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଆଉ ପୋସ୍ତା ବଜାରରେ ବି କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା।